So kay may plano man kita nga maglutohan may ada sabaw yan nga aga asya magkuha kita gamay nga tanglad. Ini nga tanglad bago haylay ni nga tanom. Salamat kay nabuhian na man ako han tanglad. Garing la kay hauma, harayo. Pero kere na at least may dakuhaan pag magsawsabaw diri na kita magsigihin aro. Kuha la kita maduha ka kutloan para diri maubos dayon. Magkuha liwat ako hin malunggay ang mga inutod la ini nga mga sanga na nakita na ako nahagilid kalsada. Akong gimpurot nga gintanom dili halibong han payag. So yan na, magpusla na gadman. Very fresh. Masarap magsabaw pag nasa bukid. May daluwat kita diditin na nung nga agbati inaraw la ininakon nga mga turok. So yan na, magkuha kita hingamay para pandugang rasahan aton sabaw. Ang pagluto hinin aton sabaw yan na madali la. So magpakaladkad kita hin tubig ngan katima butangan naton hin tanglad, sibuyas, asin, tapos pag kumaladkad na ilunod na naton an aton pasayan. Pag mag-iba naton yung color, pwede na naton liwat sunod ang utan nga malunggay ngan hin agbati. So diri naton itira i-go overcook, magpakaladkad la kita hin usa ka beses para diri hiya sobrahan hin kuan kaluto. Kay pag nasusobrahan kasi anaton malunggay na pait. So diri na makaonin mga bata. Mo pa itong sugad lah ito. Okay na ini, haonan na naton.